We're going home tonight. Ika po yun, among tiil. Throat. Anyways, mag-book ko. Matulogin ko pa. Throat. This moon. Wait lang. Wow. It's giving. Hit check. Yeah. This carabiner nga nahimong belt, guys. Yes. It worked. Di na makita akong paniti. This random TMI. Then yeah. Wait. Ikaw. Yeah, This is bad haircut. Hinawag tang ang volume. Natoy kuan-kuan ganiha ba? Anyways, this. What? Look at that shoes. Nice star. Yeah. Yes, this my little tomboy. Wow, it's giving. Add to the ika-graduate. True. Oh my God. Diba, I need diba? this celebration. Dapat Uy! Wow. Napili yung video. Let's meet na ako. This technique. Hi, Mika. Hi. Hi, Michael. Sa ito mo ba? Yes. Nagkasama mo? Amo lang, hindi ko anong summer. Yes. Yes, summer. Di ba, mana matagwa, no? Wala na yung mga asan. So, wala na mo? Yes. Ano namin. Bago pa ka? Bye-bye. Di, mga ito ako support. Sa? Maligyan mong sabon ba? Kasi bakapalit mo isa. Ay, nahurot ako. So, namalit mo? Gurot na mong kwarta. Ako, ay, tayo zone. Nagtabi True. ko lang. Yan pa Yes. yan. Bye-bye. Ay. This pyramid. Madala mo makita. This masterclass in lying. Bisag budget ka time zone ba? Uy, game. Because what if kita na ipabaligya? Wala na. Oh, di ba multi-level marketing? I would never. That's not the MLM I support. What the heck? Kinsay man nindog ka? Tawon! Diba? Kapit ba kung nakuha na katong cosplay ko ba? Dahil pala. Pag science math, layon ka ng mata kung kuha to alas 3, then I need chance na ka ng kuhaan. Like, you can work flexible nights na nagigil trip ko. Lo. Yeah, di mo work. Ewan ko pakis akong papa. What the hell? What the hell they are? Wow. Yes, yun ba ito ka ng kuhaan? Haninda siya o laptop o What the? computer nga kuhaan. Like, for 24,000. What the? Like, funny. No. Need na nato mo uli. Kay gabi Pwede na. na tayo Umuwi. Yes, girl. Yo. Yeah. Yo.